देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। प्रति खबर मिशन शक्ति महिला मानक बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी 10 मासर बकेया टंका मिलिबो सेबडे सीआरपी एमबीके प्राणी मित्र कृषि मित्र पाइबे 10 मासर बकेया टंका जहाद्वारा 62,000 ऊर्ध कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ उपकृत हेबे बोली खबर मिली। खबर दीर्घ 16 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका सहित कले बड़ डील। अमेरिका ठारू भारत एबे F-35 युद्ध विमान किणिबो सेथिपाई डोनाल्ड ट्रम्प को सहित चुक्ति स्वाक्षरित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर ओडिशार 412 प्राथमिक स्कूल रे छात्री पाई नाही शौचालय 115 उच्च प्राथमिक 25 उच्च विद्यालय रे छात्री पाई शौचालय व्यवस्था नाही बोली विधानसभा रे सूचना दैचंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। खबर ओडिशा रे बढ़ुचंती भिकारी संख्या। ओडिशा रे वर्तमान 5284 जन भिकारी अछंती। कटक जिले में सर्वाधिक 1060 जन भिकारी अछंती बोली विधानसभा रे सूचना देइचंती भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड। सेहीपरि बरगड़ जिले में 595, गंजाम जिले में 545, बलांगीर रे 482, सुंदरगढ़ जिले में 417 जन भिकारी रहिथिबार खबर मिली। खबर ओडिशा रे पाठ पढ़ार विकल चित्र। अष्टम श्रेणी पिला जानी नाहंती फेडाण और हरण सेबडे 68.5% पिला फेडाण जानी नथिबा बेले 45.8% पिला हरण जानी नाहंती। एने विधानसभा रे सूचना दैचंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी करिबे निर्वाचन कमिशन चयन। एथिपाई आसंता 17 तारिख रे बड़ बैठक बसिबो। एही बैठक रे किए हम भारतीय निर्वाचन कमिशन एने मोदी राहुल निष्पत्ति नेबे बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर विधानसभा भितरे बड़ घोषणा करदेले मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशा रे आरंभ होला लक्षपति दीदी सहायता योजना। 25 लाख महिला को लक्षपति दीदी योजना रे शामिल करा जिवो। सेमानकु लक्ष लक्ष टंकार ऋण प्रदान करा जिवो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी विधानसभा बड़ घोषणा करिसंती। खबर मंडी रे धान थिले रुहंतु सावधान। ओडिशा रे 3 दिन वर्षा हबो। 19 तारिख रु 21 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा हबो। विशेषकर 19 तारिख रु मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर ओएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। 39 जन ओएस ऑफिसर को अदल बदल करिसंती राज्य सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे इंजीनियरिंग पाठ पढ़िले मिलुनी चाकरी। विधानसभा रे सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री। कारण 10 वर्ष मध्य इंजीनियर पाठ पढ़ी पास होइचंती 43,471 जन हेले चाकरी पाइचंती मात्र 15,299 जन पिला। खबर भारत पाई बड़ खुशी खबर। 10,000 टंकार मिलिबो कैंसर टीका। प्रथम थर पाई देशी उपाय रे कैंसर टीका प्रस्तुत करिसंती केंद्र सरकार। खूब शीघ्र एही टीका मेडिकल उपलब्ध हो बोली खबर मिली। खबर ओडिशा रे संकल्प पदयात्रा करिबो राज्य कांग्रेस। आसंता 18 तारिख रे भुवनेश्वर पुरी पर्यंत हबो एही संकल्प पदयात्रा। एथिरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता माने जोग देबे बोली खबर मिली। खबर ओडिशा रो बेकारी समस्या दूराइबा पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी को नियारा पदक्षेप। एबे समस्त हाईस्कूल दियाजिबो सिलेई ठारू पाइप काम ट्रेनिंग। परवर्ती खबर महाकुंभ मेलारू मालामाल हेले उत्तर प्रदेश सरकार। प्राय 50 रु 55 कोटी श्रद्धालु महाकुंभरे बुड़ पकाई बेले 3 कोटी लाभ करिसंती उत्तर प्रदेश सरकार। खबर ओडिशार 17टी विश्वविद्यालय रे 1306 प्रोफेसर पदवी खाली पड़ी बोली विधानसभा रे सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। सेहीपरि 17टी विश्वविद्यालय रे 963 जन अतिथि अध्यापक पाठ पढ़ाउथिबार जणा पड़ी। खबर रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। कारण
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଭାରତ ଆମେରିକା। ପ୍ରତି ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିଲା ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁ। ଏବେ ଯଯାତି କେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଲେଜ ପାଇଁ 562 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖବର ଋଣ ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜୁରାଟ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2012-13 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି 1.5% ଋଣ ହ୍ରାସ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଖବର 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 314 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 3133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି। ବିଜୟୀ ଦଳକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ $1.12 ମିଲିୟନ ବା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଖବର ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନୂଆ ସଭାପତି। ବିଜେପିର କୋର କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବୈଠକରେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି। ସେହିପରି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦେଶ କରିବେ 43 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର। ଆମେରିକାରୁ ତୈଳ ଗ୍ୟାସ କାରବାର ମଜବୁତ ହେବ। ତାହା ସହିତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍, ବୋଷ୍ଟନରେ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ପୁଣି ମିଳିବ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 5,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାରଣ ଅନେକ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି, ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସୁନା କିଣିଯିବା ହୋଇଯିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 79,750 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 87,050 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସରିବ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି, ଏମାନଙ୍କ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 15। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଇକେୱାଇସି ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କାଲିଠାରୁ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲଗାଇଲେ ନୂଆ ନିୟମ। ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିଲା। ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ହୋଇପାରିବନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ। ସେପଟେ
जो माने सर्टिफिकेट आनिबे से माने ही कंस्ट्रक्शन काम करि परिबे बोली ओडिशा सरकार नुआ नियम लागू करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे डिप्लोमा पाठ पढ़ी चाकरी पाउ नाहंती छात्र छात्री बेकार रहिसंती विधानसभा रे सूचना देले ओडिशा सरकार। सेबडे राज्य में 10 वर्ष मध्य डिप्लोमा पढ़ी पास कर 54,199 जन छात्र छात्री चाकरी पाई मात्र 20,096 पिला। एवं भी राज्य में 34,051 जन डिप्लोमा पढ़ी बेकार रही। एने विधानसभा सूचना देइचंती दक्षता विकास मंत्री संपद स्वाई। परवर्ती खबर सारा विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ुची शक्ति। अमेरिकार व्हाइट हाउस रे साक्षात समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकी टाणिले सारा विश्वर शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोली खबर मिली। परवर्ती खबर घरे हॉस्टेल हिसाब रखिबे ओडिशा सरकार लागू कले नुआ नियम। सेबडे आउ मन इच्छा खोली पारिबनी घरे हॉस्टेल। हॉस्टेल खोलिबा पूर्वरु पंजीकरण करने पड़िबो। जेउठी हॉस्टेल अछि सेमाने भी पंजीकरण कराइबे। घरे हॉस्टेल रे छात्र छात्री को किभली सुविधा मिलुची ताहार हिसाब रखिबे ओडिशा सरकार बोली बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ निष्पत्ति। तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा को जेड पर्याय सुरक्षा प्रदान करा जिवो। एने केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु बड़ घोषणा करा जायछि, जाहाकु नै चीन एवं भारत उपरे राग सुझाइब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पंचायत को क्षमता और दायित्व प्रदान करिबारे सारा देश में ओडिशा 13 नंबर स्थान में रही। प्रथम स्थान में कर्णाटक रही। कर्णाटकर स्कोर 72.23% थिबा बेले ओडिशार स्कोर 50.3% रही। अर्थात ओडिशार पंचायत रे सरपंच समिति सभ्य मानकर पावर एते काम नथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर भरण पोषण मामला रे असंतोष प्रकाश कले ओडिशा हाईकोर्ट। गोटे पटे जो पुरुष माने स्त्री को छाड़ पत्र देवे से माने भरण पोषण मामला रे संपत्ति तालिका प्रकाश करने कथा, किंतु किछि व्यक्ति संपत्ति तालिका प्रकाश करुनथिबारु ओडिशा हाईकोर्ट क्षुब्ध होइचंती। परवर्ती खबर राहुल गांधी टार्गेट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिले सत पचारिले उत्तर देउनाहांती। आदानी को घंट घोड़ाउचंती नरेंद्र मोदी। देश रे प्रश्न कले चुप रहउचंती, विदेश रे प्रश्न कले निजस्व मामला कही टाली दउचंती। एभली कही अमेरिका रे थिबा नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसंती राहुल गांधी। खबर अमेरिका रे विश्वर सबुठारु धनी व्यक्ति एलन मस्क को भेटिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेबडे एई सेमीकंडक्टर स्पेस एवं अन्य क्षेत्र में सहयोग पाई दुई नेतांक मध्य गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर आज सिझिब सारा ओडिशा तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाइब। सेबडे फेब्रुआरी 15 तारिख रे किछि जिले में तापमात्रा 35 डिग्री थिला, किंतु आज ओडिशार विभिन्न जिले में तापमात्रा 36 डिग्री पार करिब। आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल टाण खरा हबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर अमृत अन्न रे तैयारी हब अभड़ा अन्न। ओडिशा सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। सेबडे राज्य रे उत्पादन करा जाउथिबा जैविक धान अमृत अन्न महाप्रसाद रे व्यवहार करा जिवो। एथिपाई नुआ कमिटी गठन करा जाइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेसा को तेसा नीति को परिवर्तन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका रू आसुथिबा 30 उत्पाद उपरे शुल्क कमाइब भारत, जहाद्वारा भारत अमेरिका मध्य संपर्क सुदृढ़ हब बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर क्रिकेट प्रेमिक पई खुशी खबर। मार्च मास 22 तारिख रु आरंभ हब आईपीएल प्रथम मैच इडेन गार्डन रे खेला जिवो। एही मैच रो फाइनल मैच मे 25 तारिख रे खेला जिवो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना आसीछि। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करिसंती विधायिका प्रमीला मल्लिक। निकट रे विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक भाई घरे ईडी चढ़ाऊ करथिला। तेबे केउ कारण पई प्रमीला मल्लिक आगुआ जमीन आवेदन करिसंती से नै राजनैतिक महल रे चर्चा आरंभ होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान कहिले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ताहा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वतंत्र उपहार प्रदान करिसंती। गोटिए
ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁ